Ottish.com. Learn anywhere, anytime. Welcome to today's class. Today we will be discussing about reading comprehension. Now, in your entrance exam, sometimes you get reading comprehension questions. What is reading comprehension? You read a passage that is a comprehensive passage and then you answer the questions followed by the passage. Now, there are certain rules on what to do in reading comprehension. It's more of tips and tricks rather than rules. Because it's a passage, you don't have many rules. You try to find the answers and you do it in your own process. Right? So, reading comprehension ma ke huncha ta? Euta concise athava euta paragraph दिन्छ. It can be a seen passage, you might have seen the passage before, or it can be an unseen passage. Usually के गरिन्छ त reading comprehension मा कि त एउटा autobiography बाट एउटा portion निकालिन्छ, कि त एउटा novel बाट, कि त एउटा story बाट. जे होस्, you get questions from an already published book or an article in reading comprehension. So, reading comprehension ko लागि, how can you improve your skills in reading comprehension? The more you read, the better you get at reading. Simple. केही कुरा हामीले जति धेरैचोटि गर्छौं त्यति नै हामी त्यो कुरामा पोख्त हुन्छौं हो. So, how to improve reading? Read more. अब कस्तो कुरा पढ्ने त? Start with reading newspapers. Easiest and the cheapest option is reading newspapers. अब newspaper पढ्न अल्छी लाग्यो, के पढ्ने त? You can do with novels. Novel पढ्न पनि मन लागेन, के गर्ने त? You can read from sites like Quora, 𝐤𝐴 मा जाने, log into the login, अनि account बनाउने, and then you start following the topics that you want to read about, then start reading. Oh, the more you read, the better you get at reading. Now, about reading comprehension मा दियो एउटा passage दियो, followed by 3 or 4 questions. कसरी tackle गर्ने? I'll write down a few tips and tricks on what to do with reading comprehension. Okay? So, first one. के गर्ने त? Read questions first. What happens when you read questions? Reading passage देखियो, do not start reading the passage. के गर्ने त? त्यसको question चाहिँ कस्तो छ? Question हेर्ने. Question मा के सोधिएको छ? See, once you already know what questions you get, it's easier to find the answers. Exam मा हामीलाई question already के आउँछ भनेर थाहा छ भनेदेखि त्यही अनुसार हामीले answer खोज्छौं नि. हो? Same thing applies to reading comprehension. What do? You read the questions first, then only you go to the passage. अब passage गयो. What do? As you are reading, look for the keywords that you found in the question. Simple. Right? Question पढ्दाखेरि keywords के थियो त? त्यही कुरा हामीले passage मा जहाँनेरि भेटाउँछौं underline गरिहाल्ने. So, next rule. Underline the keywords in questions. हो? अब question मा हामीले keywords हरु underline गरियो. त्यसपछि के गर्छ? Then only we read the passage. Only then read the passage. अब कसरी पढ्ने त? पढ्ने पनि तरिका हुन्छ. Right? You already know what kind of questions you are getting. So what do? You look for those keywords in the passage. Simple. Passage मा question मा आएको कुराहरु के थियो त्यही खोज्ने. One important thing that you should never do is vocabulary जति पनि छ त्यसमा emphasize गर्ने हैन. If you start emphasizing on vocabulary, के हुन्छ? तिमीलाई थाहा भएको word छ भने पनि त्यसको त्यही एउटा meaning मात्र थाहा हुन्छ हामीलाई. We don't go for its synonymous words. We only know that particular meaning. त्यो word लाई हामी के गर्छौं त? यो word भनेको यही हो, यसले यही मात्रै भन्नुपर्छ. Doesn't work that way. Passage मा कति ठाउँमा that particular word
means something else entirely other than the word's actual dictionary meaning. कस्तो हुन्छ भने एउटा प्यासेजमा as this sentences develop, that word might not mean what it actually means outside the passage. भनेको त्यो वर्ड प्यासेज बाहिर आउँदा त्यसको मिनिङ अर्कै होला, सरी, तर त्यो प्यासेज भित्र आउँदाखेरि त्यसको मिनिङ अर्कै हुन सक्छ. Do not emphasize on vocabulary. Do not emphasize on vocabulary. What do you emphasize on? You emphasize on the gist of the passage. Emphasize on the gist of given passage. हो के गर्ने? Imagine you are reading a story. हामीलाई जे को प्यासेज दिए पनि imagine that it's a story. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी दिइराखेको छ भनेर हामीले पढ्न थाल्यो भने we find it interesting. हामीलाई इन्ट्रेस्ट लागेपछि के हुन्छ? We understand more. केही कुराको इन्ट्रेस्टै छैन, हामीलाई म्याथ पढ्नै मन लाग्दैन, इन्ट्रेस्टै छैन, के लाग्छ हामीलाई? बोरिङ छ. हो के गर्ने त? आफ्नो मेन्टालिटी आफैले चेन्ज गर्न सकिन्छ. So as you are reading the passage, think that whatever you are reading is extremely interesting. त्यसपछि के गर्ने त? We have to think what the writer wants to say. यो राइटरले के भन्न खोजेको छ त यो प्याराग्राफमा? Word by word, sentence by sentence, यो वर्ड भनेको यो वर्ड भनेको यो वर्ड भनेको the means this, cow is this. त्यसरी पढ्ने होइन. We do not read word by word. We try to know the gist of the passage. Gist भनेको के हो? Summary. भन्न खोजेको कुरा के हो? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Gist भन्छौँ. अब emphasize on the gist of the given passage. Gist हामीले कसरी पत्ता लगाउने त? Gist भनेको कुरा चाहिँ हामीले पढ्दै जाँदाखेरि दिमागमा त्यो इमेज बन्दै 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 जान्छ. हामीले कथा पढे जसरी हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? हामीले केही कथा पढ्दै छौँ भनेदेखि त्यही अनुसार हाम्रो दिमागमा इमेज बन्दै जान्छ कि जाँदैन? यसपछि यस्तो गर्यो, यसपछि यस्तो गर्यो, यसपछि यस्तो गर्यो. हो, अनि ओभरअल समरी के हो त? त्यो हामीले लास्टमा के गर्छौँ त? बुझ्छौँ. So you have to do the same for reading comprehensions. Just पत्ता लगाउने. यो प्यासेजले ओभरअल भन्न खोजेको के हो? त्यो बुझेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? क्वेशन आन्सरमा जानु पर्यो. Do not go word by word or sentence by sentence. Okay? Now, another thing that you can do is identify the possible questions. भनेको यो चाहिँ प्यासेजमा हो है. You are already given questions. हो, तलपट्टि क्वेशन दिएको छ. You already read the questions. फर्स्टमा क्वेशन पढियो, त्यसपछि प्याराग्राफ पढ्न थालियो. You already forgot the question suppose. पढ्दा पढ्दै क्वेशन के थियो नै बिर्सियो. अब के गर्ने? प्यासेज पढ्दा पढ्दै चाहिँ के गर्नु पर्यो त? क्वेशन उताको तलको क्वेशन के थियो बिर्से पनि केही भएन. Think. If I were writing the passage, मैले कहाँ चाहिँ के क्वेशन राख्थे होला? भनेको मतलब मैले प्यासेज भित्र क्वेशन राख्थे भन्न खोजेको हैन. We are reading this passage. Suppose यो एउटा प्यासेज छ हो. प्यासेज पढियो. यहाँनेरि क्वेशनहरु छ. हैन? क्वेशन के थियो हामीले बिर्सियो. We forgot. Now, पढ्दा पढ्दै प्यासेज पढ्दा पढ्दै के गर्ने त? Suppose यहाँनेरि केही वर्ड आयो. यो हामीले सेन्टेन्स पढ्दाखेरि चाहिँ यो केही कुराको आन्सर हुन्छ जस्तो देखियो. त्यो हुँदाखेरि this could be one of the questions जस्तो हामीलाई फिल भयो भनेदेखि हामीले के गर्ने त? गेस गर्ने. यो पनि सोध्न सक्छ, यो पनि सोध्न सक्छ, यो पनि सोध्न सक्छ. एक्जाममा हामीले यो पनि सोध्न सक्छ भन्दै पढ्यौं भनेदेखि के हुन्छ त? हामीले धेरै बुझ्छौं. किनभने हामीलाई लाग्छ कि त्यो क्वेशन आउँछ नै भनेपछि चाहिँ के हुन्छ? हामीले धेरै नै बुझ्ने प्रयास गर्छौं. रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा त्यही नै हुन्छ. राइट? नाउ